Saan yung gi-comment niya? Walang views gaano at walang like. Kasi Bisaya mo, Englishin mo, o Tagalogin mo. Once again, andito ka sa barin, Miss Bisaya. Nga mag-Tagalog man ko, nga Bisaya man ko. Unya, mao man jud pud na akong content. Alangan pag mag-Tagalog ko nga. Bisaya man ko. Unya og kamo mag-Tagalog mo. O ikaw mag-Tagalog ka. Unya, makasabot man ko. Kana bitaw nagko-content bitaw din nga Tagalog. Makasabot man gani mi nga kaming Bisaya. So kanang wa kasabot, kamo sabta nga mo ang inistoryahan. Natilong ka. Ay, minatay na gid.